बॉडीन रेजोल्यूशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा. 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा. कलंगूट पोरबावाडो वाठारांत आशिल्लें बेकायदेशीर बांदकाम केलें जमीनदोस्त. कसलेंच परमिशन नासतना गार्बेज तशेंच सिवेज सारकें हाताळनासतना ल्हान ल्हान रूम बांदून लोकांक रावपाक भाड्यान दिल्ले. देखून हाचेर पंचायतीन कारवाय करून जमीनदोस्त करपाचो थाराव मांडिल्लो. त्याच प्रमाण सगळे रितसर कागदपत्र आनी प्रोसिजर पाळूनच हे जमीनदोस्त करपाची सुरवात केली. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाण हांगा एकूण 20 रूम आशिल्ले तशेंच सुमार 180 लोक तातूंत रावताले आनी सॅनिटेशन सामकें पिड्यार आशिल्ल्यान हाची दखल पंचायतीन घेवन हें पावल उखल्लें. ही झोपडपट्टी टायप आसली. जवळ जवळ 5 स्ट्रक्चर असले. सो टॉयलेट आनीक 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी आसले. फाटली मातशें पक्का मीन्स लॅटरायज स्टोन यूज केल्ले पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मेंगलोर टायल्स आशिल्ले. जस्ट लायक झोपडपट्टी. टोटल आय थिंक 20 रूम्स वर देयर. टोटल 20 रूम्स and 6 टॉयलेट. सो हेका आमी पंचनामा केलो कंप्लेन येतकीर आनीक रेकॉर्ड केलें. तेजे कडेन कसलीच परमिशन नाशिल्ली आनीक हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आसलो. मागीर तुगे सिवेज प्रॉब्लेम हांगा नजरे मुखार हाडून दिले तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्यूशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा. एकूण 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा. सर टोटल ही प्रॉपर्टी कोणाची? ओनर रेमंड रेमंड म्हणून त्याने कसली परमिशन घेवंक नासली ना. कांयच परमिशन नासलें म्हणून डेमोलिशन जालें. आनी केन्नाचे स्ट्रक्चर बांदलेले आसले हांगासर? नोको हांव हेजे पयलीं केलें. हांवें हेचें इन्स्पेक्शन केल्यार जालें एक वर्साचो काळ जालो. हे सगळे संस्कार पूर्ण जाता म्हळ्यार डेमोलिशन करता म्हळ्यार 1 वर्स. कंप्लेनंट सायड कोण सर? कंप्लेनंट आमी तेचें नांव सांगप बरें न्ही. ते डिस्क्लोज करप. म्हाका सांगा टोटल जे कितले लोक हांगा रावताले? टोटल म्हाका दिसता 180 आनी धाकटे रूम ते एका रूमान 10-15 लोक आसतले आनी तेंची हांगा सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू कांयच जबाबदारी त्या ओनरान घेवंक ना. सॅनिटेशन पॉयंट जर पळयत जाल्यार तेंकां हांगा सगळें मॅस जाल्लें आसलें आनी तेका लागून हांगा ज्यो डेंगूची केसी ज्यो कलंगुटान जाताल्यो त्यो पसरपाची चड शक्यता. तेका लागून पंचायतीन तेजो कॉग्नायज घेतलो आनीक तेजें डिसिजन घेतलें. अशा तरेचे आनीकय आसा पण तांकांय नोटीस गेल्ली आसा. काही कोर्टाच्या सबज्युडायज आसल्या कारणान ती आतां पेंडींग आसा. पूण म्हाका दिसता ज्यो अश्यो झोपडपट्टी आहा ती पंचायत एकदम सिरियस आहा ह्या इश्यूचेर. आनीक कलंगुटांतल्यान ती झोपडपट्टी आहा पळय ती म्हाका दिसता पंचायत सक्षम आसा हें सगळें करपा खातीर. त्या अनुशंगांतल्यान आयज जे डिसिजन जाला पंचायतीन घेतला त्या अनुसार आयज हें डेमोलिशन कितें आसता हेल्थ ग्रावंडाचेर जे एमर्जन्सी सर्वीस ते प्रोवायड करता. ताका लायटीची कनेक्शन आशिल्ली. सर इलिगल ती कोणाकडसून परमिशन मेळटा तर? इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन असता पळय तांकां कशें मेळटा सर परमिशन? ना अंडर हेल्थ एक्ट देर वॉज वन क्लॉज दॅट एवरी सिटीजन शूड गेट अ लायट अँड वॉटर. दॅट क्लॉज वॉज देर. म्हणजे आता जितले आता कन्स्ट्रक्शन हे म्हणजे स्ट्रक्चर जे आसले सगळ्यांक एकूच मिटर आसलो ते डिटेल तशें काय पण लायट आशिल्ली. लायट आसली लायट तांकां? आशिल्ली. ओके. वॉटर कनेक्शन आसा. वॉटर कनेक्शन. ओके. सो आणि बाकी अशा ठिकाणी आम्ही जसं तुम्ही म्हटलं की ज्या ठिकाणी खंय खंय अशे झोपडपट्टी आमी चडशे खोबरावाड्यार पळयला गांवरावाड्यार पळयला जे झोपडपट्टी आहा तेजेरूय कितें एक्शन जातली? ऑलरेडी नोटीस गेल्ली आसा. नोटीस ऑलरेडी गेल्ली आसा. इन्स्पेक्शन केला, शोकॉस नोटीस धाडला, डेमोलिशन केला आनी ती डेमोलिशन नोटीस चॅलेंज जाला. खंयची खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीज आयज सकाळच्यान डेमोलिशनाक? मामलेदार आसा, BDO आसा, पुलीस आसा. सो जे स्क्वॉडान जे मनीस आसपा जाय, जे ऑफिसर आसपा जाय ते सगळे प्रेझेंट आसा. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या आम्ही येयलेले आसा. सध्या आम्ही पावले आसा कलंगूट प्रभावाडो हांगासर.
कलंगूट प्रभावाडो येवपाचें कारण म्हणजे थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगासर JCP आसा, हांगासर कलंगूट पंचायतीचे सेक्रेटरी आसा अर्जुन वेलीप सर, व त्याच प्रमाणे BDO आसले, मामलेदार आसले, तलाटी आसले, कन्सर्न सगळी ऑथॉरिटीज हांगासर आसली. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर जे इलिगल स्ट्रक्चर जे आसले हांगासर ह्या प्रॉपर्टीन ते टोटल स्ट्रक्चर आसले हे इलिगली आसले. कमीत कमी 20 ते 25 स्ट्रक्चर्स हांगासर आसले आनी हांगासर धाकटी रुमां काडून रेंटाक दिल्ली आवटसायडर जे मायग्रंट्स आसता पळय तांकां. आनी अशें कळून येयलां आमकां की सेक्रेटरी कडल्यान कमीत कमी एका रुमान 10 ते 15 जाण रावताले आनी 7 ते 8 तांकां ओपन टॉयलेट आसले. टोटल उदक जे आसले टॉयलेटीचे सिवरेजीचे ते ओपनली भायर हांगासर सोडप वयताले अशें आमकां सद्या कळलेलें आसा. टोटल एरिया जर तुमी पळयत जाल्यार मॅस जाल्ली आसा एरिया. सगळे हांगासर बुरशेपणां जाल्ली आसा. बियरीच्यो बाटल्यो म्हणा, लिकर्स म्हणा, सोऱ्याचे म्हणा बाटल्यो आनी कितें सगळो कचरो हांगासर जळी मळी सगळी कडेन पडलेलो आसा. न हेल्था कडल्यान कितें प्रिकॉशन घेतलेलें आसा व न कितें हांगासर घेतलेलें आसा. कित्याक पावसाळो येयलो की हांगासर जास्त प्रमाणात डेंगू, मलेरिया व बाकीचे जे डिजीज आसात पळय ते हांगासर जावपाची जास्त प्रमाणात शक्यता आसली. आनी हे जे स्ट्रक्चर्स आसले हेका खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीची परमिशनां नासली, न NOCs आसली, न काय आसले. त्या कारणाक लागून हांगासर सद्या हेचे डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आसा आनी सकाळच्यान पूर्ण स्ट्रक्चर जे आसा हे हांगासर डेमोलिश केल्ले आसा. फूल अपडेट कितें हांगासरली आसा पळय ती आमी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. कलंगूटचे सेक्रेटरी अर्जुन वेलीप सर आसा पळय तांच्या कडल्यान फूल डेमोलिशनाची अपडेट आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. त्याच प्रमाणे कलंगूटचो पुराय पुलिसांचो स्टाफ सुद्दां हांगासर सद्या डिप्लॉय केल्लो आसा. अपडेट कितें आसा पळय ती सगळी आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा तांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया ह्या डेमोलिशना बद्दल. अशेंच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या डेमोलिशना बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.